علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم نور قلبي وزد قوة سمعي وبصري وحفظي اللهم صل على محمد النبي الرحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شروعكم پنامد اللہ چه بے انتہا مہربان دے او دیر رحم کون کی دے الحمدللہ رب العالمین طول صفتنا اللہ لردی چپالن کی دا عالم دے الرحمن الرحیم دیر انتہائی رحم کون کی دے دیر مہربان دے مالک یوم الدین بادشاہ دورد دا قیامت دے ایاک نعبد خاص تا عبادت کومن و ایاک نستعین او خاص دتانا مدد غاڑو اهدنا الصراط المستقیم روان کامن پلارا سم باندے صراط الذین لار دہا کسانو انعمت علیہم چه نام کرتا پاغی باندے غیر المغضوب علیہم چه نغضب کرشوے پاغی باندے ولا الضالین او نگمراہان دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين